Murata marka masinaka kurha kisa ya kapaksin khtanwa hilata kukaraka. Kipka anata paksin khtanwa chinoka paksin ha keparthe hilat kuyakaraka. Anata paksin ha kunai mana suma lut audaka wakist audaka utha nahada ira panarakanha. Aku rokan hayang kau sutwa harga kasih padaktara. Aku rokan hayang kau suwa akan taraki hilata kuyakaraka. Amampi hosa nakahan ira kataru saranta sip kakinyani ay marana kamaha ya pumpi uiwampi wal hacha kau hitarakanwa mas kama wait atawu katha mait asip kanyani achachila pura kasaru pachamama ura kasaru hayo hapurintas kakpana yapo uthanya pataki sasina kau chapira kati barkacha kau hitarakana hakata septaha ma kumantawu humbara kataki pampacha kana hakata siridakasa humbara kasa masuma kumantawi katuk aparakma akiri hiwasaraka wakichawi taipitpach hilat kuyakaraka yatia ura kampi hichakucha saranta phanyani akunu rakan kha yang kauso akan tawi pachana karwa hakata siparaktarha ukat harka kasih phanyani sasina amtaura kasa utharakiwa mata pisi ura kaha haniwa uthanya pakiti puncha ura kasa haniwa uthanya pakiti sasina amtaura ka utheh wal hasul kasu hitarakanha ukara kaha haniwa pokata akiti ya thata phanyani Huancayo marcan tunca pesca que naca ucat hata paragita ina ucan stikim sakal con paragita ina azul kirinaka. Upanacas dia kanyang kaurinakan punca ulora paragita ina. Asapam pachakan chilka iska marcata. Ucachakan stisim puno mara paragita ina ucamas walha botellana cocat paragita insa. Kitinagati ucachakan kap paragita ina kun hamati hichuru nagastiam tanaka hapsutagara ucanax haniu ya kap paragita indi. Ukachakan komisari chakarua paragitaina ukanua kun hamagiti multa na kampi ukana kampi sun haparak pachani libertad markan pataka kinaka hakki chasi winsti chikt paragitaina hupanakasti tropico chakanwa matabi paragitaina wanchako markata kitinagati chikt paragitaina ukamas hakki chasi rina kampi komisari chakarua pata paragitainsa ukachakan haniu 40 nang kap karagitu kat hiwara tanagasti wal haniki uti karagitains Chiclayo marcan más su oficial de tercera punchawinsti akatas caragitaina. Uca marcan María Parado de Bellido checano a punchawinca paragitaina, José Leonardo Ortiz iscamarcata. Pescatunca geneka purintas no mara paragitainsa jupanagasti janiu jaya jayancap caragitains. Su oficial Kenny Javier Irigoyen Barreno patunca sohtani marani. Upasti janikiwist asinsa ucayacan mun caragitainti. Uca masait asinya comun caragitainsa jan multa uchante y escañataki. Alcohólicas sin respetar el distanciamiento social. Pomapalca comisaricha kanir na karagitaina. Ukamas payurana tapax kamawa descanso médico campisti hakatas karagitaina. Comisaricha kan irigoyin hanikiu acta regenta samun karagitainti. Qosqoch qaro hichaqa purt abkhayari ukacha qarqa policía nacional haqera kawa irraqa sipkaraki coronavirus yang qa usuta harqa sinyataki amta uraka pokayataki wa khuswa kirinaka irraqa sipkaraki ukacha qarqa Plaza Central sata ukacha qawhitarwa markachi riraka haqata sipkarakina akiri policía haqera kasti utara kamaro sarhapma sasirwa sapkarakina ukakipkarakiwa manqa phayenya utaraksa ukacha qawhitara karoja sartwa para kitainawa ukatha histanteja para kinawa acá sulka su qawhitanja murata hilata kuyakaraka malich amampiwa coronavirus usuja akantaraki ukatwa murata markachiriraka acá chiqanja hukampi pokaya tapawa akiri amta urakaja sasinsa sata karakiwa toque de queda sata utara kasana harkaka sinyataki ukasti Kim sakalko arumatwa kalyan karaki. Ukakip karakiwa domingo urunakasti vehículo particular sata. Uka autora kaha haniwa saraka payapakiti uka amta urakasa utarakiwa. Juan José Díaz upasti piura chekanja marca irpir jamawa irrakaraki. Ivermectina kolwa churarakina. Líderes comunales sata comunidad taipina Ertelina Karu, Ukakip Karaki, dirigentes vecinales Sata Jupara Karusa, Churaraki Dawa, Cauchapinacati, comités de paso de leche Sata, Ukacha Cauhitana, Chicacha Sepjeja, Jupara Karusa, Churaraki Dawa, 26 de octubre Chejana, Pichirina Karusa, Churaraki Dawa Murat Hilat Kuyakaraka, Pakal Poranka Kimsakal Pataka Pusitunka Ukama Koyanakwa, Ivermectina Ukha Churarakina, Botiquines sata ukraksa churaraki dawa coronavirus uso atip hayataki akiri usura atip hayataki ansasa
uka kip karakiwa patunka ukama kutush asita nakarua kauchapina gati hatun kitarakarja aljapeja jupana karua churarakina kipka parque infantil Miguel Cortés Sata ukacha kapitanwa matap asip karakina kimsa waranka kimsa pataka softa tunka ukama kulyana kwa churap karakina uka kip karakiwa kimsa waranka pusipataka ukama ahanuta hat akasilla takisa churata karakinawa uksachekan pacha COVID-19 usuta hat akasillataki uka kip karaki aka usu ainast ayataki. Uxilcabaja Ministerio de Transportes y Comunicaciones Sata Ucata y Pitacha Cauchati Sulcasura Cantich Amampea Canteja Usuja Ucatza Utara Casana Usuta Harcaga Sepayani Sasina Amtaweja Uteja Payuro Sarakiri Akiri Anata Pasenja Ukurkabawa Autora Caja Sarasip Caspawa Hakeraka Aptasitaja Kurja Papulisa y Abjatasip Kakiñani. Ministerio de Transportes Ucataypitsti amtanirakiwa, Kaukasulka suyunakanti, Ukamasis kamarkanakanti, riesgo extremo kamuintataki uguajanakarusti, Paya Uro Anatfax Kamawa Sarasip Karaxna. Se amplió excepcionalmente debido Hit ayatas karakiu sariñatakir, kunejamate autumistuño juanakarust walhajenakama tapisip karakir, Ukat Paya Uro Febrer Fax Kamau hit ayatas karakir, Ukat Tichuro Nakatst, Pakalaktung Fescani % Kauhita karakir, Ukat Arumantinakatst Fescatunga % Ukatst, Patunga Fescani % Kanakaru hit karak pachanir. Ukanakasti Lima, Callao, Anca, Chuanuco, Junin, Huancavelica, Ica, Ukakik Parakia Purimac, Sulka Suyunakaru Sarasip Karaxna. Ukamam tawina kampist, walha kenakar han usundanya patakiu, inokatarakir, ukamasakενakaru nyhenya takirakiu, ukat yakενakaru akasirakiu, hanukats ukamam tawinakah wakisirirakiu. Ukakik paraki ministro hupaste kananchandirakiwa, ejecutivo ukataypitsti hutir urunakana, ma demanda ukaulo kapjaja Tribunal Constitucional hupanakaruksasa, kunihemati taxi kolektivo autunakasti sarnakasipkakiwa, ukanakasti sulkamarkanakaru sararaki, ukamatsti hakenakaru usuntayrakispa, ukamasa haniuchakapas apnakapkarakiti. Salud Ucataipitja, empresa privada Sata Ucataipitwa, respiradores mecánicos Sata Ucaracua, Katuk Aparaki, COVID-19, uso Ainasti Ayataki. Uxilcabaja Fiorella Molinelli Jupaja, Ucataipinwa Araki. Akiri Nakaja Kusapuriwa Aka, Yankau Suta Haraka Siyatakeja Sasidwa Saraki, Kurjama Purisa, Hukampi Atjatapayani. Sohta pataka kimsakal qotunka sama kampiu empresas privadas na Castilla maftap jaragitaina. Ukamanakasti respira Perú taipitoch amanchas karagitaina. Seguro Social de Salud qollintana karua purt e atakarakine. Salud taipit pektiri Fiorella Molinelli qanashtan karakino. Waran qawsutaner kitinakati sinti usuntatas haqatasif karak upanagatakiwa lup inokata karagitaina. Akayana kasti kusa karakiu samakayana kapapi yamaptas karakiu. Kitinakati han kus samakip karak hanukasasti han sinti kust irhamap karakis. Hupanakariwa kampiu inhas karaki. Yatiani parakina samakayana kasti haniuk anjawimpi apnakatagnya paragitainti. Ukamkik parakiwa haniu bateria sapk naukanakampi karakitainsa. Kitinakati ejército taipinka karaki Estados Unidos marcana jupanakaulurap jaragitaina. Chahoina katakap nakaskinya batakiwa amuyata karagitaina. Ukat hichuru nakastia kam han kustawina katakis apnakaskarakine. Molinelli arjatanis karakin akasuyun stiniakiu sulka suyuna katakisa purt es jaragitaina. Kim sakal pataka yanaka purtan karagitaina. Ukat pescapatak kim satunka yanaka sti salud taipitaki karakini ukat ukampiu sutanagarustin karakine. Ukampi mana irakatan sti yamapt anipharak ukat ukharusti uthas karakinio. Ukamas walge empresa nakawachik anipharak pachanisa. Qalliri nagara kamarkani yatkhadayab khanybatakih respira Perú taipita Ecuador qalliriru khawsayab karagitaina. Hupasti kitinagatiu kamarkansti akanyang khawsut irnaqap karagitaina ukataipita karagitaino kamas kuswan ukataipitsa chamanchap karagitain. Molinelli khawsayas karakino atakpacha empresas privadas nakaru qollaintanak taipitsa yamapt asip khanyapataki. Ukamata sinti han kustawina kasti han uth khanyapataki masisana kampi yamapt askanyataki. Arequipa chakano purt apjayani kurja kisa hilata kuyakaraka usachakana arut ataptawa. Samana lurtaya ukitaja urui arubawa irraka yatareja. Kitira gasa kipka
Universidad Nacional San Agustín Hachatiña Utatay Pitua Huparakawa Ukamha Israqaya Sipkaraki Coronavirus Usumpi Usunta Tanakatakiwa Kunhama Purisa Yatata Pañani. Quereja Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa unza hachayata cañutata jurenal pacha patung pusin pachagua saman inojerita queja balonanaka pokarañata queja irenak aneja saman inokerina caja hospital docente unza hachayata cañutataipinkiwa Avenida Aeropuerto Ucachacana, Metro Cúbico Japusi Sulisakiwa Takpachamarca Chirina Kataki, Ukamasa Inakiwa Agustina Yatakeri Yatichirina Katakisa, Saman Inokeristi Arumpachasa Inok Askakiniwa Ukama Kepunturu Wilamasinaka Aptap Pataki. Uñakip Awinja, doctora Ana María Gutiérrez Valdivia, vicerrectora académica, Kunijamasa Inokaski Ukwa Uñanoktzija, Ukamasa Ankachakanzahani Utanta Chawinakas Utjatapata Kust Atawasasina Kanais Anija. Humanakatija Saman Munapstaja Ma receta médica Ukanip Hanyamawa. Kaukitanaja usutasti saman munchi, balunaja ma prueba hidrostática, uka niña pawa, uka masama utillakiwa, sapaja queja pocanta y aspaja. Perusio Sanja Pakura Collana Caja COVID-19 Usuta Harakasiyata Queja Utariwa Hicha Pawaranka Patunka Bayani Baranja Sasirwa Francisco Sagasti Malcoja Arsuniraki Malcusti Mawarankas Warankapa Ukama Wakuna Collana Kawa Sinofan Ukata y Pitwa Putrean Itaneja Yatunka Uraka Sarajiri Hicha Arata Paxinja Ukurua Ukakip Karaki Yakara Campisa Aruski Pataskiwa Sasirwa Sarakina Bakura Koya Ustawimpeja Aski Puniriwa Walha Usurakata Harakasi Casa Utaki Puriwa Sasin Sasaraki Dawa Ukakip Karaki Hiwaspacha Tapacha Nimpisa Akayan Kausutha Harakasi Payani Sasin Sakupaja Arsulis Kakinawa Wasitatsa Tapacha Perusuyo Markachiri Karua Habul Tarakina COVID-19 Yang Kausuta Harakasi Payani Ukawa Aski Karakini Yanap Asiguraka Utaya Patakisa Aruski Pataskiw Amuiki Pataskiwa Sasin Sapokat Endirakinawa Solangel Fernández Ministra Perteriwa Arsulirakina Kipka Construcción Sata Utast Auragara Harukaja Yaka Rut Auragarja Tunka Sulkasu Kitaragarja Irrakasip Kariwa Sasirwa Saraki Kimsa Tunka Bayani Uraka Sarakiri Chinoka Pasita Tunka Posini Uraka Sarakiri Anata Paxinja, Ukur Kamawa Ukaja Askiwa Kista Taskiwa Sasin Sapokat Endirakinawa. Akiri Nakaja Sokta Kantatita, Sokta Haip Kamawa, Irnakasip Karakispa. Ukatja Ordenanzas Municipales Sata La Pekel Kaurakawa Utaya Paja, Irnakapaya Pataki. Ukakip Karakiwa, Akiri Irnakari Nakaja, Kusapuriwa Sasirwa, Arsune Paraki. Ukatsa, Kipka, Ministra de Vivienda Hupasti, Kaukitarakanti, Umaha Utkeja, Ukacha Kaukitaracaroja, Umaha Apayatas Kariwas Asinsa Puhat Ederakinawa. Ministro de Cultura Hupawa Arsulirakina, Ukatsa Tunka Payani toneladas Sata Ukama Manjayarakwa Churarakina, Comedores Sata Ukakipkaraki, Organizaciones Sata Manja Payawurakarua, Villa María del Triunfo, Ukachakaujitarua, Yanka Usuta Harkaka Yatakeja, Wakicha Taskiwa Barkachi de Nakaru Yatia Yatakisa, Sasinsa Arsulirakiwa Hukam Villa Hatapayani. Ampi kaukawan teha kenekaja huk akolkem sarnakap ke ukacha kanakarusti apasip kakiwa hichakutinste ministro de cultura Alejandro Neira hupasti Villa María del Triunfo ukacha kama purirakina ukacha karusti tungka payani toneladas ukhamang kanakawa aparaki ukhama pataka soktatung peskani mang alhanya uhanakarua churaraki ukauhanakansti pawarang kahake nakarua mang akalharaki. La idea de la entrega de esta Amuya taraki ukaukawan te markachiri nakahuk akul kem sarnakap ukauhanakar yana panyataki ukhamat quarenten pachan sarnakap hanya pataki kun hemati sab haraki mang anagas hani utkhaspat sasin
Ukats ti Alejandro Naira hupasti arte ukakik paraki kultura kunay man lurawinaka irnakawinaka wakichawinakarusti yanapatas kaniyu sarakiwa hicha maratakist amuyatas karakiu kunihamat siya kair nakawinakarok yanaptas ukanaktok ukats unyaki pasip karakto kaukiri nakatesinte hanaskin hakatas hupanakarkat hinyatak ukamat yanapanyatak. Bakunanak por niña ptoket este ministro de Cultura hupasti kanan charakiwa kunayati winaka yat hata winakasti kana marka chirinakaro yati nyaksasa ukakik paraki tuno ayun sarnakri nakarusti ukamkik paraki yati nyaksasina takeni amuyaraki nyatan ayun akan sarnakrinak hupanakarus tuno arun nakapat bakunayanak toket yati rakinyatan hupanaka coronavirus usut harka kasip harakinya pau ukamat hupanakarus ataki bakunanya rakitan. Ukakik paraki ministro hupasti uharakiwa kuarenten pachasti takeni yakanya tanaksasa ukama markachiri nakarusti uharakiwa kuna amtawinakati ehekutiu kataipit inukanki ukanak yakap hanyan sasa ukama takanya kausuru sait enyataki. Suyusata halpa panyani ukatha Colombia suyuro halaro panyani ipan duke hupawa akiri suyuno ha pertaraki kipka coronavirus kauchapiti Brasil suyuno ha hakita garaha ukatsa P1 akama utatarakiwa ukawa puren treja ukachagaroja sasilwa yatiandiraki mawarmeja patunka pusini barariwa hupasti Leticia Joyaya utarua puritara kitaina Amazonas chakauhitanja akiri usumpeja akiri tawakoja anchitaja utaparwa hakata siraki ukarwa olasis karaki gobierno pekenchawi taipitja hicha jueves urutwa akiri suyuta Brasil suyuro Abiunaraka sarap hajapatakeja sait eatajiwa ukakip karaki Brasil suyuta Colombia suyuro sarap hajapatakeja sait eatajarakiwa kimsatunka urunaka ukama sait eatajarakiwa apjakiyani Colombia suyur hamurata hilata kuyakaraka kipka coronavirus yang kauso hanuka hayan kausuta hak akasinyataki bakuna konyanaksti patunka urunaka sarakere akiri anata vaksinja ukurutwa uchanja kaliantap harakini. Angkaha sulakan kasih kakinya hilat kujakara kahicaha Australia cekar ukut abhanyari. Uka cekar ha mamarkanha hica tungka vaksinha mayakiwa coronavirus usumpeja usuntataina. Uka tahupara kaha utara kasara hak akasih hanyari sasirwa abharaki. Uchi kamaha OMS uka taipit hakitira kati askiat hata tapheja hupara kaha unat punsa bukan uka cekau hitanja yang kau suha apacana sasiwa yat hata sipkaraki kau hitara kanti hatuha utkanaha uka hitan akan tatainaha akiri usuha uka cekau hitara karua put apharakira yat hata phanyani Kitinakati Organización Mundial de la Salud taipitsti hilpacha yat hata karaki hupanakasti wanang khaturu buhang markatsti purinta pharagitaina kun hamati istas karakina ukachakano aka coronavirus nyang khaususti tok karakina ukachakan salqaw yuanak alkhan yatib karagitaina ukat pawaran kapatung kamar kal tkhipan wakist antap karagitaina polisia nakasti hark ap karagitaina ukat kitinagati OMS taipit yat khatab karak hupanakaruki wa mande ap karagitains OMS taipit bein chakar purint karagitaina ukat smai huint karagitains kuna pachanti pawaran katung kalyatong kanimaran stia kanyang khatok karagitaina ukat stikan hang kuinkap khipana Alemania markan kanancha pharagitaino han angka markanakat stipurinta phanyapata kun hamati machak mayam toktana kanyang khaususti wachakanakata Francia markan lupeno ka pharagitaino korpana kauhan stilawintas kanyapata han Union Europea chakat sapuri phanyapataki ukankik paraki hachak khatunakat stilawinta ta kanyapatakiwa amtas karagitaina Yakatoket sti portugueses kupanagasti haniu angka markanagatusti sarap karakispati ni apa semanagatakiu kamanagasti amdata karakitain. Lupita karakitain akolyantanakas sintinyang khosun nakampi hilaratipana. Australia markan per chakansti walik marka chirinakasti altapisip karakitaina. Kunatiu ka chakansti peskurunak utar kepartas kanyabatakiwa unt eta karakitaina. Ektelinakasti ukam unyanokap karakitaina kunati ma korpasi utan stinyang khosun pusut kamamistu karakitains. Pawarang kawarang kakinagaw kachakan si utarus kipartap harakin ukam kik paraki yate kerinakas niya lunes surutak kalp kapanya batakiwa lup ip harakitain sa. Peru suyusana kauchapi nagati bal kamaha utkatan haburapheja hupanakaha markachi de campeja hakist asipkakiwampi. Virtual sata taipitsa hakist aparakiwa.
Alberto Bengolea hupaha poscochegaru pultarakina, uxikabaja Daniel Urresti hupasti, Huaycan chejarua marcachiri de campeja Hakistrakina, uxikabaja César Acuya hupasti, virtual taipitua marcachiri de campeja Hakistrakira, Uijapañani. Aski urokayrakina hiskawinakana hitkatatapatha, hanukatsti kunaiman hiskachawinakasa katukarakitainawa. Huaycan ukachakatpacha somas peruka taipina malkuta kamchiglia siri Daniel Urresti hupasti kananchanirakiwa kepa hiskawina CPU kataipinsti walha malkuta kwakichisirinakau chiktapjeksasa hupa Verónica Mendoza Yoni Lescano ukakik paraki Keiko Fujimori hanukatsti chakpachansti hupasti peskhairinwa misturakiha pusi chaka kimsa % ukahakowimpi nayak amuyarak hichapaksinst Nairakatan Karagyao, Hanukat Supanakatakih Ukah, Haniwa Kisirikit. Ukan kamasti kititibakichaski Partido Popular Cristiano Kataipina Alberto Bengolea, Hupasti Kuskusul Kasui Kama Purirakina, Ukachakansti Kanancharakinwa, Nairakataha Turismo Katoketwa Askipachir na Kanyak Bakizaksasa, Ukamata Perusu Yutaki Kulkenak Itatanyataki, Ukakik Paraki Iranakawinak Utenyapataki, Ukan Katapatsti Arunt Arakiwa Verónica Mendoza Huparu, Ukakik Paraki Kunhemat Bakichaski, Ukanak Tokets Akama Warsurakina. Hupa ukakik paraki forsay hupanagast walha qolqew apayap harakih kuna wakichawinak unhe nyanak khananchañatak ukam walha qolqini tapat hupanakaruq hallayt arakiñaniw ukañ kamasti sasarakuña hupairisti virtual ukataipit warsurakina ukam hupam kuskasti Carmen Omonte ukakik paraki Luis Ibérico hupanakawa chikanchasip haraki ukatsti Alianza para el Progreso paqtaristi akamaw khananchañiraki ñanqawskut hatanitapatha hanchaqap wakichawinak uthetapatha Sabía que Yatisip que wasitam ñanqawskut hatanitapaq ukatst oxígeno samañanakas haniutkit ukamatapat haniuchaqapaq irnaqapkit ukam yatisip tan ñanqawskut hatanitapat ukat usi kiñanakas haniutkit ukamanakanpis hanis hupanaka haqipkas ukamaw ukat sar hatasinkakiwa nayati malkus ukhasti kunaman qayanapawinakasa utat utawapatas pasasina Chikyaura gata yatiaura gampi saranta sipkakillari, Contraloría Sata Ukata y Pitja Hicha Chikapasiwa, Plataforma Virtual Sata Ukwa Utano Parakire, Kauchapinakati, Malkam Uthatan Murab, Ukakip Kraki Parlamento Andino Sata Ukata y Piru Uthatan Murab, Hanukaha, Kamachi Lurin Kama, Uthatan Murab Chiha, Hupanakata Kunanagasa Kanan Kanyapataki. Ukata y Pitua Kipka, Hiwasa, Markachi Nakaha, Yatata Payareja, Kurapachanti, Akirina Caja, Erina Kabaja, Iraka Parakitaina, Ukakip Karaki, funcionario Sata, Kabarakaja, Iraka Patainaja, Kurhamsa Hopanakaja, Iraka Preja, Ukanakoya, Tata Parakiyani. Ukakip Karakiwa, Hauhakulsa, Hopanakaja, Iraka Urakapata, Katuk Pataina, Hauhakul Penepresa. Ukakip Karaki, Kura Yana Kana Presa Hopanakaja, Ukanaksa, Yatat Parakiyaniwa. Ukatsa. Huchancha so patainach, una han askidak chalura objeja, ukaraksa yatata para killariwa. Ukharuja, iwasa barkachi de la casa, una han askidak chahupana caja, lurawa patainaja, ukti yateptanja, ukaraksa iwasa caja, yatate paraxnawa. Akiriwa maidiri yatiaweja morata barkachiri hilat kuyakaraka, kauchapinakati, chiclea yataki. Akuru na kanja isnaka sipkeja, kupara kaja pesca pataka tunka kimsa, kalkuri waranka ukama, hakumuraka katuk garua ahi para kitaina. Kipka titulares sata uka kipkaraki suplentes, titulares sata kupara kaja, ma perteriri uka kipkaraki, paniri adquirina kapjeja. Uka kipkaraki wa, kipka mesas de votación sata uka taipina karua kwamaja, Akiri na caja iraga para kini tunka bayani urunaka sarakiri akiri jutiri kasawi pasina. Aka taipita sumpacha yathat nyatakeja. Nayaha haku katoperi hasat awati sasira yathat nyatakeja akiwa mant aparaxnaja hijurotja www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/ukataipiro. Kopichegan Kadiwa, DNI, Ukakipkaraki, apellido Sata, Sutisa. Ukata Ipirua, Hiwasaraka, Mantant Aparaxna, Ukata, Hakakiwa Yatata Aparaxnaja, Ukuroja, Iraka Pañanite, Harukaja, Hanicha, Iraka Pañaneja, Hapuraka Katopa Yatakeja, Ukaja, Hiatita Haniwa.
Una tamarka masinaka ya tiura kampi seranta sip kakinya ninya pescatunka ukama hakena ka wampi walwa chikancha sip para kitaina mapu jawina wangkai cekan pach hanuka ha waikang buka cekau kitana polisi hakena kampi serenas ko hakena kampi wa usa cekaru hapu para kina uka hak au kitan uthasiri barka chiri rakau hai aki wa yat khata para kitaina kurha basa yat khata phajani Punchawina kinampi ulorasipka kiragitaina ni a pescatunka kinakau katun tatap haragitaina. El descanso urbanización chakata waikang markata. Utamasina kapau policía ukamas ate serenas kurustiyat hatay haragitaina. Ukat hank aki Casablanca chakansti kat haragitaina. Tukirina kasti ukachakan hamasat khispinse yanap haragitaina. Ukachakan wal khawaneka haqada sif haragitaina kunati yaqipanakasti khani kunir yaqa sif karagitaina kun khamati min sa taipitsa yatiani karakin wal khawaina nakausi taipitsa haqada sif karak ukatu kanaksa khani yaqab karagitaina yaqipanakasti khani on khtais punap karagitain tukat ukhampachu komisari chaqarusti ap karagitaina kun khamati hichuro nakasti multa nakasap sutakara khamar kamawan khapkaragitainsa Wakabelika chakaru hichaha purta phanyari toque de queda sata uka pachan wahilat kuya karaka nya tunka hakina kawa han aski chakau hitaru haparaka hakata se para kitaina akiti ka hariwa uthaya pa akiti mahi watana isira kapwa haparaka hat asasip kara kitaina uka chakaruwa polisia hakina kampi serenas wa hakina kampi wa purinta parakina warmirak chachana kawa uka chakau kitana hakata se para kitaina cerveza sa utara kitaina uka chakau kitana umanya taki hadiwa yang kau sudah haraka senjata keha kurada sa hupana kaha ambuya para kitaina teh polisia hakina kampi serenas wa hakina kampi wa uksa chakaru polis kampi upana kawa aka han aski hani uthaya pakiti sasir yatire haput parakina uka chakau kitan uthasire marka basira kasawa yatia parakitaina ugot hank akiwa atanta parakitaina yatia una kampi saranta sip kakinya hilat kujakaraka hucha hakiwiwa utharakina kipka uchupamba chakau kitana uthasirita kampi uka kip karaki masma ukatsa urimarka chikau kitana uthasitera kampiwa akiri ha hauha chikau kitanwa hakata siraki walhanira kawa uka chikau kitana ha hana askinwa hakata siparakina hiwara tarakasa uthawara kitainau patuka hila ukama kipka markachi diraka wampi usus kataha uhasewa paraki walhanira kawa ka chikau kitana ha walpun wanut siparakina kitira kati uka chikau kitana ha hakata sipkanaha wali boleh kiwa sana ka parakina ukatha akama nakaha hadiwa puliwa uthaya pakiti sasirwa ukachakanja asuni parakina wa chabampiwa policía hakena casa usachakaru ha polit ka parakina wa hay personas como pueden apreciar entre lágrimas la Policía Nacional de la Comisaría de Cauca ha logrado intervenir algunos que yatiqawi ministerio pertawi taipitha hilata kuyakaraka ma hallaskwa surarakine Chapiragati unidades de gestión sata ukachakau kitarakanja iraka preja sulka surakana pertawi pataipina hanukaha marka pertawiraka pataipinsa kurhama purisa yakhata phanyani Norma técnica ukataipitha hallaskunak churañatakisti yaqham tawina kampi uchandiraki ukhamata yataqañutanakana ukakikparaki hach'ayataqañutanakana khuspacha yatichaphañapataki Yanapawinakansti qolqeu churasirakini ukasti mawarankan warankapa solis qolqerakiniwa ukhama sulkasuepaqtarinakaru ukakikparaki unidad de gestión educativa local sata hupanakaru churapharakini ukanakatakisti phokapharakiñapawa yatichirinakaru khuspachkatuqañampi yatichawinaka khuspachpakichatampi ukakikparaki yataqañutanaka khuspachunhatampi ukatste hach'ayataqañutanakansti ukhamkikparakiwa khuspach yatichawinakaja utjeñapaja yaqhatuqetste educación superior tecnológica ukataipinste ukhamkikparakiw yatichasiñapaja
Educación básica sata ukatojetste ya phatatarakiwa ya khanagam bunya kepenyataki ukanakasti yati chirinaka khuspajwa kechasi phanyapataki yati chinyataki kunaiman yanakat utki ukanakam khuspaj yati chaphanyapataki ukakik paraki tableta sata ukanakam pisa aski pacha yanaptasi phanyapataki ya khatojetste kunihamati yati chirinaka hach amanchasipki auxiliares sata ukakik paraki ya khairna khirinakasti kunihamasa yanaptasipki ha ukanakas unyaki patraki niwa Ukama unyaki pawinakasti pusikutinwa unyhasirakini, kim satung mayan uro chinok paksina, kim satung uro kasa paksina, tungka peskan uro maratak paksina, ukakik paraki kim satung mayan uro satakait paksina akamarana. Hipwa sadaka wakicha wehatuk eje bonata hilata kuyakaraka. Hakisin kama sasina sapanyani hichasti, nyopanchi sopara karo katuk aparakinyani, Iris Cárdenas, y Mainaya. Ayayang mi kachkani Walter, nyukanya ya wiya kuikunata, nyau pari kachisa, hamha sama kamuinya ni nyucha. Tupananchis kama. Tupanakama Walter.